ઉભો રે બતાવીને કરણ કરતા મારામ છોકો દેખી મારા છોકો આવે તારી કરતા બી હા હા આપણ લાઈટ વધારતા આવડે તારા આઈફોન કઈ નહીં હા લટપટ પાડી જશે નહીં અસર દેખાય અને મોરે થયું હશે ફોટા મનો ચાડો રે મારા કાળો जीका ब्लॉक हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है या मनी सिंह बस थोड़ा हड़ाव मेंशन कर दो हम लगो आधी रात हल्का हल्का बॉडी बिल्डर चलो बॉडी बिल्डर इस मुर्गी को पोलियो हो गया था बड़ा कमजोर लेके ये वीडियो बनाए क्या पेट में कर दे हाथ का देखा क्या पाड़ो जल्दी का वीडियो कब है तो पोलिया हो गया मुर्गी को पोलियो हो गया बोलो शर्ट बदले आए ना हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है आपको कटर पाइस करेंगे हमारे चैनल को शक्कर प्राइस जयलाल ली ले मारा देखा छेद तो फट जाएंगे मेरे जय लुकाड़ो तू देखे ए हां काळू ने देखाय केव देखाय इंदारा में हुए थे ए रवीना चश्मा लगा दीदा से लेग पीस मध्ये कर दिया मोह नहीं बताड़ते चिकन लेग देख कौन गिलो अरे तारा आईफोन में वो नहीं पड़तो काळ्या इंदर आई बाळे वर ये काळ्या देख बेबे हाथ उतारो ऊपर जो हलवा दे जे રીલ બના કરે હું જરી કોરો નિશો રાખ બુસટ વધાર પેલો કલર દેખા દે બસ ત્યાં બેકગ્રાઉન્ડ નહીં આવતું થોડું નહીં થતું टच कर टेस्ट कासू पर टच नहीं ખાતું રહે આંગળો મારા આંગળો વગાડે કેમેરા अरे पेला आईफोन लेके पट करा देखो પટપટ એ बस रे એ કાકોને પણ આખો ગામ માંડ કરતો મે आन के वो वाला कइरा पत्रा दिसे हदी કોન્યાના પાડી પાળ ખરો એ ખોટો કેવો કાવે વટાયો એ વટાયો એક इमा मस्त आवे रा लीमो पाड़ो કઈ કેવો આવ્યો બતાડે મારા વટાયા કઈ મારા સપના આના जयलानो पाड़ो जयलानो असली बोरा लेप करे वीडियो ऊपर बड़ा कमजोर लेग पीस है ये सही है। लड़कियां हरकाम पड़े बोला और इन